Maayong hapon sa tanan, ilabi na sa akong mga kaubanang Kristohanon. Diya sa United Church of Christ in the Philippines, Dakal. Maayong hapon, ilabi na ni Dino Digit o ni Angelo Nilias. Dong maayong hapon kaninyong tanan. Nagtukod na dyo kag balay para magpakasalman siguro ka. Okay, padayon dong, pero ayaw ragyod, ayaw ragyod pagtalikod sa Ginoo ha. Alagari ragyod siya, ay ang Diyos magsasangkap man. Okay, mayong hapon ni Sir Arolas o ni Virgin Hakulbi. Pastor, mayong hapon, ilabi na sa akong mga kaubanang UCM diya sa United Church of Christ in the Philippines, Dakal, o diya sa mga ansyano. Ilabi na ni Riami Acohido. Pastor, mayong hapon, ilabi na ni Kimberly Falantang o ni Sweet Sal Cadiz. Pastor, mayong hapon o ni Hazel Amaro. Okay, Pastor, mayong hapon kanintiyanan. Okay, atong pamalandungan ang pulong sa Dios. Diri sa Gipadayag 2:5, hinumdumi nga nakasala kag dako. Pag hinulsol og buhata ang gibuhat mo sa sinugdanan. Pero sa di pa ta magsugod, magampo ta halang doon. Salamat sa lain pang kabuntagon og kapunon og oras sa among kinabuhi. Atagi ko kaalam nga langiton og panabot o Dios. Kay nahibalo ako nga ikaw og walay laing Dios nga akong gialagaran og gisimba. Amen. Okay, diri sa Gipadayag ni Juan, nganong gisulat man ang pinadayag tungod kay ang mga Kristohanon god sa kanhing panahon giloto sa mga Romanhon. Ang mga Kristohanon giloto sa mga Romanhon tungod sa ilang pagtuo ni Jesucristo. Ngano man tungod sa ilang pagtuo ni Jesucristo, ngano man tungod kay ang mga Romanhon god usa kini sila ka mamimihag. Unya ang ilang gisimba mao si Zeus o si Janus. Okay, maayong hapon, ilabi na sumala diri sa Gipadayag, mingon diri si